दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। मु कुना आपण मानक आम यूट्यूब चैनल महाबाबू कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को स्वागत करुच्ची। कंप्यूटर नुआ नुआ टिप्स आउ ट्रिक्स शिखिया आम चैनल सहित जोड़ी हुंतु। आसंतु देखि नबा आज विषयटी स्क्रीन ने कौन आसुची। चलंतु जिबा कंप्यूटर मेन स्क्रीन को एवं आरंभ करिबा आज विषयटी। यह गोटे साधारण डॉक्यूमेंट, यह गोटे स्मार्ट 3D डॉक्यूमेंट। आपण माने सब बेले किजे एई बळी पुराना स्टाइल रे डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड बनाउछंती कि जे आपण जानि नियंतु आपण आपन स्किल को बढ़ाउ नाहंती, जहा कि आपण कार्यालय रे आपण प्रमोशन रे बाधा हेउछि। यदि आपण किछि एई बळी स्मार्ट स्टाइल व्यवहार करी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड रे बनाइबे तेबे आपण प्रमोशन निश्चित। आमे एहीपरि स्मार्ट डॉक्यूमेंट तैयारी करिया पे एमएस वर्ड रे जे टूल्स रो सहायता नेबा तार नाम होजी 3D मॉडल। 3D मॉडल को किबळे व्यवहार करा जाए एमएस वर्ड रे जानिया पे हम वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। हम वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करिया सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आमे 3D मॉडल रो व्यवहार को जानिया पूर्व प्रथम जानि नबा 3D मॉडल कौन एवं यार डेफिनेशन कौन। जो वस्तु को आपण समस्त जगह को बुलाई पारे ताकू 3D मॉडल कह जाए। ये 3D मॉडल को आम केउ काम व्यवहार करें, आम एजुकेशन हो बा साइंस डायग्राम हो व्यवहार करें, बिजनेस रिपोर्ट को तैयारी करे अट्रैक्टिव बनाइए 3D मॉडल को व्यवहार करें, अथवा कौन सी प्रेजेंटेशन दौथबा तेबे प्रत्येक 3D मॉडल को व्यवहार करी आम प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाई परिबा। यदि यार उदाहरण को आम देखिबा, एटा देखंतु आम गोटे ग्लोब टाइर उदाहरण नैसु। याकू आपण प्रत्येक दिग को बुलाई परिबे एवं आपण स्टूडेंट को ग्लोब द्वारा महादेश हो देश हो समस्त विषय रे जाई परिबे। ठीक सेही बळी एटा गोटे लैपटॉप रो इमेज मध्ये नैछु, ता मध्ये 3D एई बळी 3D लैपटॉप इमेज को आपण व्यवहार करी लैपटॉप रो फीचर को बताई परिबे एवं आपण प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाई पारे। 3D मॉडल को व्यवहार करिया पूर्व आम जानि नवा दरकार 3D मॉडल को व्यवहार करिया पे केउ वर्जन आवश्यक, माने 3D मॉडल केउ वर्जन एमएस वर्ड को सपोर्ट करिथाय। एई 3D मॉडल को व्यवहार करिया पे आपण पाखरे 2019 किंबा तार ऊपर वर्जन एमएस वर्ड थिबा आवश्यक। यार अर्थ 2019 हो 2021 हो 2024 हो अथवा एमएस वर्ड 365 हो यही वर्जन थिले ही आपण এই 3D मॉडल को व्यवहार करि परिबे। या सहित आपण कंप्यूटर रे इंटरनेट कनेक्शन थिबा आवश्यक। यदि इंटरनेट कनेक्शन आपण कंप्यूटर रे नथिबो तेबे आपण এই 3D मॉडल गुडी को व्यवहार करि परिबे नाही। एमएस वर्ड रे 3D मॉडल को किबळे व्यवहार कर जाए ताबे जानिबा। सेथिबे हमें एई सोलर सिस्टम रो प्रोजेक्ट को एमएस वर्ड रे तैयारी करबा एवं 3D मॉडल रो व्यवहार को सिखिबा। सर्वप्रथम आपण गोटे एई भली एमएस वर्ड रो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल नेबे। आपण 3D मॉडल को व्यवहार करि पूर्व आपण पाखरे गोटे प्रोजेक्ट थिबा आवश्यक। हम पाखरे सोलर सिस्टम रो प्रोजेक्ट अछि, से पॉइंट गुडी को मु एठारे पेस्ट करनौ छी। एबे यार हेडिंग को किछि एई भली सिलेक्ट करनबे, यार बैकग्राउंड कलर को एई भली स्काई कलर करनबे, पुनराय या को सिलेक्ट करनबे, कंट्रोल यू साइज रे या को अंडरलाइन करनबे एवं कंट्रोल आई करी या को इटैलिक साइज करनबे। एबे एई मेन पॉइंट रो बा मेन हेडिंग रो पूर्वरु गोटे बुलेट हो अथवा गोटे इमोजी नहीं जिबे। तेबे इमेज को व्यवहार करिया पे आपण कंप्यूटर कीबोर्ड रे विंडोज सहित सेमीकोलन बटन को क्लिक करनबे। एठारु आपण कोनोसी भी गोटे इमोजी नहीं पारे। मु एठारे ए स्पार्कल इमोजी नहीं होची जा टिके देखिया को भलो लागुची। या परे यार पॉइंट गुडी को पई मध्य किछ किछ इमोजी नहीं जिबा। तेबे पॉइंट रो पूर्व रे आपण माउस रो कर्सर को रखिनबे, पुनराय विंडोज सहित सेमीकोलन बटन क्लिक करनबे। मुटारे हैंड रो
ଇମୋଜିଟିକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କପି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟର ଆଗରେ ରଖି ନେଉଛି। ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସିଗଲା, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ 3D ମଡେଲ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମାଉସର କର୍ସରକୁ ଯେଉଁଠାରେ 3D ମଡେଲକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ସେଠାରେ ରଖିନେବା। ଏହାପରେ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବକୁ ଯିବା। ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବର ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ 3D ମଡେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। এই 3D ମଡେଲର ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଏରୋ ମାର୍କଟେ ଅଛି। এই ଆରୋ ମାର୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଦିସ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ 3D ମଡେଲ୍ସ। ଦିସ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର 3D ମଡେଲ ଆମେ ରଖିଛେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ এই ଦିସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ 3D ମଡେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଥାଏ, ତେବେ এই ଷ୍ଟକ୍ 3D ମଡେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର 3D ମଡେଲକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ 3D ମଡେଲଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ହଁ, ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 3D ମଡେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା, ଯାହାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କିଛି ଏଇଭଳି ଆସେ। ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ 3D ମଡେଲ ଲେଖା ହେଉଥାଏ, ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 3D ମଡେଲର ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଆନିମେଟେଡ୍ ମଡେଲ, ଆନିମେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ଆନିମେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ, ଇମୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର 3D ମଡେଲ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ এই ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କିଛି ଏଇଭଳି ଲେଖିନେବା ଏବଂ ଏଣ୍ଟର ବଟନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନେଟର ସିଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଇନସର୍ଟ କରିନେଉଛି। ଏହା କିଛି ସମୟ ନେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ 3D ମଡେଲ ଇମେଜଟି ଆସିଗଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି କର୍ଣ୍ଣରରୁ କିଛି ଡ୍ରାଗ୍ କରି এইଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ 3D ମଡେଲଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଏହାର ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଆଇକନଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଏଭଳି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଥବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଥବା ଉପର ଏବଂ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 3D ମଡେଲର ଖାସିୟତ ଏହା ହେଉଛି ଯେ 3D ମଡେଲକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ କୌଣସି ଦିଗକୁ ଏଭଳି ମାଉସର କ୍ରସର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାମ ଡାହାଣ ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଅଥବା ଏଇ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭିତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ଅପସନକୁ ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର 3D ମଡେଲର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର 3D ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପୁନରାୟ ରିସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, এই ରିସେଟ୍ 3D ମଡେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ। এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ 3D ମଡେଲକୁ MS ୱାର୍ଡରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବନାଇ ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ 3D ମଡେଲ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।